খাবার তাতে বুকসং আবুনি তিপ্রা সারনি মান থাইও রগৈ তিপ্রা ম থাংকে চবা খাইমানি থাইয়া বসকাংনি তিদেসি ইলেকশন ni bagini lukurong thanjangnani kokpiri tini telemram chaini tui kormo amchayo thangi sogika Dilip Kumar Monda YTF ni adongni saktarmung bai TWF ni bodol rok je amchaini lukurok bai kerengi tongnani borni dungjal katirani bobagrani kokpirani tini tini panda kami amchaini lukurok bai malaimani koktuma khnai je Dilip Mondani khugo tipra mo thano awai tongmani piri tongmani tai boba Joran Kok Pandarani bagi nasin tokja kapani joro takte busong jotona lamsogo tini Joran Kok Pandawa tini 7 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সাল মারি আও tini Joran Kok Pandawa kotor kok tuma thui tu khang samir aw kok tumang kha je thangnai 23 তারিখ নভেম্বর tipra motha ni kotor lukothum pandano kitingei bubagra je kok saka aboni kok phirok mukta bo phirok bayakho hasteni BJP bodol mia borkathalo songchajak taisa kotor joining panda nei luaji muni bisingti montriokra Dr. Manik Saha bubagrani kokno phirone jaitokha eba tipra mothani je o pandawo khorti jamuni Agartala sabuni tipra sarokni hini je samani a kokno phirona thangi montriokra Dr. Manik Saha saka je hasteo je fan rui seknani nyakaba bunya tola khiklai jaitok mung ngei tongo o ha jotoni ha o ha keboni hini khakjak krei hai hini sawi romani a kok rogno no tini belai kheno kok phirok mungruka kotor khorang bai khainai simna tomakari constituency ni MDC tai TTAADC ni education ni EM Robindra Debarma bo kok silsaka CM tatal kok saitongo tamni hinba TTAADC o jese borok phana habai manya je pano aro borok no jaga phalibo maya borok paibo maya aro tongibo manya haike bahike montrokra sawai man je o ha jotoni no ha je bo thangmanai phaimanai hinei o kogono khaka tini EM Robindra Deborma je Hejamarawo bazar ni lukothum panda khaimani yagulo koktomathoni pandan bisitei montrokra Dr. Manik Saha ni kok phiroka bo kok phirokta ni ombo saka je hasteo tabuk ngi tongmani kwbangma nini oro Rajbhavan no Lokbhavan khaijakmani kok ni simi chengei kwbangma tipra sarongni manthaini reya ngi tongmani kok rogno montriokra Dr. Manik Saha ni no chaya ni kok silchaka tai montriokra taikse kok samani je oro phainani ang মানে বরকাথাল বা সিমনা কনস্টিটিউয়েন্সি আমচায় থাংমানি বেলাই খেনো মানা খাইজাক কিজাক হাইপানাং বখা কতরকে ফাইকা ni সামান্য বতে সাকা তাবসো যদি টিপ্রা মথা এডিসিও সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো কেবনো কাসুমানি কেমনো বুমানি কেমনো রখলাইমানি ককরই উল্টা TTAADC ni টিপ্রা সারকসে লামা কাসুই বোজাগো বতা বুহাইং আগরতলাও গাড়ি কাসুই বোজাগো ইংয়াঙ্গাকে লামা কাসুই বোজাগো আবাকে বথার জাগৈ বোজাগৈ টংলাইও আবরংনি উত্তর লুকরক সিনানি নাংনাই হাইহিনো তিনি কক্তমথনের পান্ডা খাই সাকা EM Robindra Deborma বসাই খানারকা BJP সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো বরক রক যেতিকে সিকির জাগো বুজাগো সেপলে জাগো অর কোনোদিনও হাস্তিনি হাপাংনো কাহাম হনি মানলিয়া আবা হাইকেনো তিনি খরাংটি সালাইকা হাপাংটি টংনাই বদলনি বিসিংনো BJP ni alliance partner tipra motha engtutino BJP ni kongma chayarokno kokti sawi kok silchaka EM Robindra Deborma jorani kok panani puilao ya pharmung bini trini press meet ni bisingti BJP no kok siljamung ফাইনানি বাগৈ ত্রিপুরা মথারক অনেক আক্রমণ খাইনা বাগৈ বড় রেডিং লাইজাক চ্যালেঞ্জ খাইনে বড় মিয়া ফাইনে সামানি আবো একদম তাতালে এত মিথ্যা ত্রিপুরা মথা যদি কাসুনানি মানসিকতা তংগাঙ্কাই তাকে চিন ক্ষমতা তং চিফ মিনিস্টার ন কাসুনানি মতো নং হয়তো গুলি খাইমাং খামুং হয়তো নং লাঠি চার্জ খাইমাং খামুং কিন্তু जों ডিটারমাইন जों খাইনানি যদি হিংগাকাই নং নিজেও ফাইয়া গামর হাইখাই আবনি লগে লগে বতাম সাউকা যে কোনো এলাকা ফোনে কেবনি বুয়া বুহানি পাইজাই গিয়া মই এডিসি এলাকা মো পাইজাক যে কোনো বড় হাবি মানো যে কোনো বড় হাবি মেয়া ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কি ওর হাবি জামান ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নো সুজুরনান বাকি অকক সাউবো তাবুকসুক পর্যন্ত চিনি যে এলাকাও এডিসি এলাকাও
ত্রিপুরা মথা ফাইমানি পরে কোনো জনজাতি না বাদে কোনো উপজাতি বাঙালি মুসলিম আবার কেবল কোনো প্রবণ আক্রমণ ইয়াকো বরঞ্চ চিনিপুরি রক শহর গাড়িও অটোও রেপ খাইজাকা অত্যাচার খাইজাকা এবং দোকানও বুঝাখা আও অর তাকে কক খরচা থাকলাইও যে মিয়া 6 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সাল মারিও হাস্তেনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানত লাঙ্গই 1 নং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সিও 107 নখংনি 317 ভোটার মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াক রমই জয়নিং মানে আবরনো ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা তাতাল জয়নিং হিনিকা ফিয়াবা 9/11 ইএম মিয়ানি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি যে জয়নিং মামপ্লি ফাইসকে চিনিয়া ফাও খনাইদি মন্ত্রকরা কক সামনি যে রকমা বড় কেবেঙ্গি দङो থানজানো নরনাই দङो বরনো ওরপুরে দেশ ন সেকাংনাই দङ হनै ফিয়াবা আবনো কক সাইপেমিনি উত্তর তাবো খনাইপাইদি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি কক ফিরমনি মিয়ানি কক বড়ঘাটাল বাজারে আজকে এখানে যোগদান সভার অনুষ্ঠান ছিল প্রচুর জনজাতি ভাই বোনেরা এসেছেন আপনারা নিজেরাও দেখেছেন প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা তো এখানে আমার কাছে যা মানে ডাটা আছে 107 পরিবারের 312 ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে যোগদান করেছেন আমি ওনাদেরকে স্বাগত জানাই এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আরও শক্তিশালী হবে এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই যাচ্ছি জনজাতিরা এখন বুঝতে পারছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ছাড়া এই জনজাতিদের উন্নয়নে কেউ সামনে আসবে না এবং সেটা করেও দেখাচ্ছে তো সেই কথাটা এখন মানুষ বুঝতে পারছে স্যার আজকে এই প্রোগ্রামকে বানচাল করার জন্য কিছু আমি তো তা শুনলাম একটু আগে যখন আমি আসলাম এই খবর পেলাম এখানে তো এটা ভুল করে আর কি আমরা তো কোথাও কাউকে বাধা দিই না কোথাও আমরা এই ধরনের বাধার আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমি সবসময় সবাইকে বলি যে যার যার সবার অধিকার আছে যে কোনো জায়গায় পার্টি করুন পার্টির মাধ্যমে আপনার কথাগুলো আপনার মানুষকে জানান আপনি কি চাইছেন কি করবেন সেই করবেন কিন্তু গায়ের জোর দিয়ে কাউকে দাবিয়ে সেটা করা কোনো অবস্থায় উচিত নয় এগুলো আমরা 35 বছরের রাজত্বও দেখেছি কংগ্রেসের সময় আমরা দেখেছি ভারতীয় জনতা পার্টির আমি বলছি না যে আমাদের 100% সব জায়গায় মানে সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু আমি মানে ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের যে পার্টির নির্দেশ সেইভাবে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে একটা শান্তি বজায় রেখে যেন সবাই পার্টি করতে পারে রাজনীতির যেসব চিন্তাভাবনা আছে সেগুলো যেন মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে IPFT पार्टी नि बखाक्ति बाहिनी बरबो बीजेपी बाय एलायंस पार्टनर हापां खाइ दङ हुनि एम्पानो तिप्रालेन सानमानि 125 एमेन्डमेन्ट दालि दालि चारनानि सानमुंति नाय 15 तारिख डिसेम्बर सालमारिओ जन्तर मन्तर कायसा गणधरना आरो NFNS रगनि मथा रग बाय कथलायनाय थांनानि दंमानि जबा खाय दंमानि आबार केन्सेल ओंखा ताई जे बरक रक टिकेट तानानि बागिनाय पार्टीनो साहरका बरनि टिकेट तानजागनाय फियाबा आबंसिनाय बसकांनि फेब्रुवारि मासो कक याफांखा जे पार्लियामेन्ट मासिंमलनि जे अधिवेशन आसुकमानि जरावनो त्रिपुरा सारकनि मानथेरना बागि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नो माति सानाय हनै बर दाबि खायमानि फियाबा ओ मासिंजरानि मलनि अधिवेशन सम्भवलिया 15 तारिखो बरक कम ओइजा थांलिया ना कोनो बीजेपी पार्टी रगै माना खायजाक्का एबा खेबा बरनि बदल कक जाब्लाय मुं थानसांलिया ना पार्टी नि रांकरै अब सुमुंनो अक्लग तनिनो तिनी IPFT नि सेन्ट्रल पार्टी नि जे सपन देबबर्मा सं प्रेस मीट खाइ साखलायका 15 तारिख डिसेम्बर दिल्ली नि जन्तर मन्तर थांमालि IPFT थांसिनाय बसकांनि फेब्रुवारि मासो आ जेफ्रो फेब्रुवारि मासो अधिवेशनङो आफुर्न बरक अधरना रैनाय तिप्रालेन सानै हनै खनायदि अ कक्तम आबनो कारिबो जे बरक रक IPFT नि थाना बागै टिकेट तानजाक बरनो टिकेट रजागनाय आ जेफ्रो थांफ्रो हनै सायखानार काबराव डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ताई IPFT नि যৌথ উদ্যোগে দিল্লি नि जंतर मंतर कायसा सिटिं डेमनस्ट्रेशन तंमाने अब दाबी तंमाने जे सेपारेट स्टेट चिनी तिते दिजे एलाकानो तुई त्रिपुरालेन राज्य गठन पाशापाशि चलती जे शीतकालीन जे अधिवेशन तसांमानि मन जो विंटर सेशन पार्लियामेंट ने ओ सेशन नि बिसिङनो 125 तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायै त्रिपुराओ त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल TTC चालु खालायनायनि बागै
जोंहाबो दाबि खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनानै दंमोन उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चीनी ओ 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नि तारिख न रिशिड्यूल मा खालायखा आबनो चेंज खालायो बसकांनि जे बाजेट अधिवेशन बसकांनि बाजेट अधिवेशन खांके चीनी अब फेब्रुवारी मार्च खालायो ओ जरावो जोंहाबनो चेंज खालायनानै बाध्य अनिबार्य कारण माने उननि आखाइ फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जरा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेवा इंडियान जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमम 65% विमान अब इंडिगोनि आन्दाराव संस्था बाय चालक जा एगे आरो नि बिसि 18% दङ एयर इंडिया ताई बाकी 17% रहे बने माने इंडिगो न खिबिरिकांके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ो धरনের একটা বিমান সংকট খলাই যাত্রী যারা আসা যাওয়া খলাই ধরনের পুরোনি চরম একটা সমস্যা তৈরি নাই অলরেডি কারণ হবে 65% এই গত নাংখা যে इंडिगोनि त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारक न थोंजागै दङ सातकजागै दङ हनै माने बाक्सा मकलबाय दाग दाग खेनो गया आरो नै बिसिङाव नम्बर 1 थोंजाग माने न अंखा जों सिनि मुं सिनि हा जागानि मुं सिनि दैसा दैमानि मुं सिनि आमचाइनि मुं रक बेबाक सोलाय जाग बायखा मुइतु लोंनो कचु सरा सुब्राय खुं न उनकोटी अरनि चाक्राक मानो गाकाय छबि मोरा आमा केनो साइद्रा दैसानो बो हावरा रक खलाय खिबायखा आ स्लाइमानि बाय आ जागानि हुकुमु मुकुमु बुमुं फारजोंमानि याफां यारों बेबा कमावै थांगो आ कमावै थांमानि हायरक न केबो ताई कमावै ता रथुं ताई केबो अबाके कमार नानि बागै ता चाइ टकथुं आबुन बागै तिनि सिमि चबाव अंखलायखा ए हुहु हनि कासे एनजीओ मथा लगियो तिनि पान्डा खाइतिनि चुबाखा रांचारिसा फाउंडेशन ताई टंखा यंग राइटर्स यंग ककब्रक राइटर्स एसोसिएशन बरक कथालाई तिनी पान्डा संसदाखा आगरतला ना हाटाइ कतरनि चंद्र साधु पारा आमचायो आरो तै साइद्रा गानाव न स्टेज टांगैनाय अ पान्डा संसालायखा संसानाय पान्डानि प्रेसिडेंट नखा सैख्रों उत्पल देबबर्मा ताई जीएस नखा सैख्रों न इनको लिंकन मोरा सिंह तिनि आ पान्डाव नारायणी मानजागैखा सैख्रों डॉक्टर विजय देबबर्मा ताई मानजाखा रांचेसे फाउंडेशन जीएस सजल कुमार देबबर्मा खबै यंग राइटर्स यंग कबर राइटर्स नि आदं रक ताई दाल बेदाल बसंनि कक बर कक रबायनि बिसिंतै अ पान्डा संजाखा ताई रायजा जायाते बाके कायसे कायसे नि बुमुं सलाइमानि बाय बिनि बुमुल बथाय लांमा लाइबुमा बिनि आगिनि मारि बेबा कमावो आ कबामन्नो मथांना बागिनो अ चबा हनै सावै खनारका खनाय चिरितिनि अ कक थुमुइ तोजा बांफ्लिनि कक belai kutuk apun sauta chini kok brok ni tabung ni kok rubai da busuk kenang this is one of the one example guide tini to ano tamno tu kok sajak nai abo sakle dija o ko bu Sulaiman Pino abu ko tone je परिस्थिति मुसुं खानो मुसुं मानो मुखांनो मुखां फुंबाया फेमासे लामा बुसु केमेंगु लामा बाक्सा लामा रिपेल खाय तंखा गाडी मासे मालिया सिकामबुंनि फिकुंगो गावै फायमा हायसे मा तंसियो kada hambayo tano go chini member ni family ni khoroksa Chandra madam hini chini Rangcharichak Foundation ni auditor executive member bo bini ma biya thui thango juno khibiui ayang naro thango bini bagai ang jotono koinai 1 minute sing silence khayi bini kathar phalano shanti rinani bagai jotono ang besawui ang sanai bini logoligi norobukesa besawui silence observe khainai 1 minute
Madam Chandra Debormani Bumano Sumuito Klai. Start. Abo bekhaku logoi shawiman gelak. Bin sukang tini o pando phaiman jaknai o kamini Sardar Chandra Sadhu Parani Baramganang Shanto Charan Rupini Reverend Retired Baramganang Charan Joy Rupini Baramganang Resource Person Tinini o Pandani Shrikereng Chini Tripura Hastani Berai Khe Joto Bai Shinijak Chini Khachuksha Dada Kotor Oji Deborma Tai Khoroksa Resource Person Bobo Belaikino Shrikereng Khoroksa Shinijak Very famous Dr. Bubo Dr. Bijoy Deborma Dada Kotor Phaite Sopakya Bo Phai Tongna O Pandana Songjanai Everybody President Shrikereng Dada Kotor Utpol Deborma Tai Everybody Secretary Dynamic Secretary Khabani tawde bukhsong jung kok kaisa hangke phang baksa hango phiaba chini bisingo kok thanchai hangka boibono sikrinai seplenai satoknai ar bisingo jamatia hodano sajagi tongo jotonse hoda okrati leinai krak rajati choli tongnai a kok rono tini saikhanarka jamatia hoda boskangni samung botang bisani khonchoknani panda o sabo tamo khainai boro thangnai goria boro tama panda khaijanai boro school kaijanai bebar panda tini songsaka jamatia hodani jotoi 5ta organization tongo student organization bai ka 6ta klayo abai keno borok bori rok nong ka sudokhina bori motha inka chala rok ni inka ke juda juda motha academy rok akro khainai borni bisingtei je go jamatia hoda chalok jagi tongo naikol jagi tongo bisani kok sablai mupana tini songsa jakha abno tino Bipro Kumar jamatia hoda okra kok no thune ro saikhanar kha khlai ni borni tini press meet ni kok jamatia hoda chap jagi tongmani thanjangi tongmani tai boskangni samung bai gini hakera choli tongmani kok chablai bani kok chini media bai bondorona sang tini jamatia hoda ora Killa area wa Gunapoda Memorial Hall Naga Jamatia Hodani Care 735 KBC Kok Malaimani annual conference Oro Jagawa Jamatia Saratri Brau Jata Tongnai To Jagani no Paila Amanki Koron Sora Gonda Sora Roisabari Ayam Sablon Mono Idika Kolanpur joto jagani na mas khane to joto jagani na tombai ya kasarma jaruga ke bo haikalaye motamuti chini oro jagawa pray 600 ni bara ha sare 900 mo hai प्रतिनिधि phaya delegate phaya ge chom प्रति बছর ना जमातिया होदा बছরও আইসা আমায় অ্যানুয়াল কনফারেন্স এ ও কনফারেন্স সিনি বছর কাইসানি বিশেষা কাইসানি সিনি অ্যাকশন প্ল্যান না জাগো যেটা সারা বছর বলছন তাঙ্গই থাঙ্গানি বাঙ্গই বজত বাই বিলিওই না জাগো কোনটা হয়তো বা bisa bisingo kono tanja paimana kono ta bisingo kisa karja ge ba paisog yak lai kono sang agami bosarawa hai ma khai ke bo hai na sang chini jomate hodani samang hong rong na sang tangai thangai tambo ara jaga te be satai tulai ya sang jomate hoda sang customary law manta jeta sang sarkar bai approve khajak राज्यपाल भाई approve khajak 2017 समय 16 सेप्टेम्बर सम्मान के बनो सं सारा बसर न
customer ilo mamani sal hne palai betongo te pu customer ilo ni bon motena sini jomatea ni nukhung khamani theke suru bhaiye nini lokujok dire honde moyar pansai honde jomatea hoda jotonote hoda honde sini samung hamung chole tomo aro jaga bicara sar krai behaina sini customer ilo ni motabek nusum bicara sir जोंनो मोथांसिदि sir chini nukhungno mothangdi tai sir obosim panota tansidi obo haikero yakung yak romoi mukti koplong khlainai nukhungni hamjugrok kabai mana khaileka sidi tanjak mani o wanama singsa koktuma kasai phaika ani ya phawo je Bisramganj ni Chorilam constituency bising khobjangnai Ramnagar Puran Paglibari o amchayo je ko thanani bokhaktei Bisramganj thanani bokhaktei thangai 25 ta plot 4 lakh hai sidi tanjakha jotoi 25 koti hai rangmarini sidi abono jesepana kap sidi mana khalia police raja sayatei kaimani hini tan laikha khairokma kari khaino tamni hinba obo phekjangnai korei Tripura samna bagai wansugui samung tangi tongo police naile khanke babaisa phasing je tawati prasad tamawanjoi Mohanpur amchai Montri Ratonlal Nath ni amchai ongka tamngi tanjagi onja khatangi tanjagi tong aba haini bo kok kasai tongo babaisa phasing tai je borok rok BJP khainai bini sidi ke tanjagya sidi tanjang na bagi BJP hablai tong hni rogo bising kok tai salajak ma tongo omai tong halogo 25 koti hai rang barani sidi tanjagai kaka kokong ngelangi klai laikha bokhoksong tiprajak bokhoksong Tripura sarok ni bagai to ajimungni lam ganang ngra bagai to agini simina nogoi phaina tongo bati bokma bo illegal engkai aba otho siri city ni simiti phaimani जों agi ni simino forest ni jagao buhang tanna bo mana tai aba hai kabangma ha khornani mana aba her kongma tongo aba hai kero siri tanma mana khale mani no tiniti kasolai mbai bawisa phasing kabla jak teba phasing phan khaine no naslema hai khaine tanlai mani nokjakha kintu o patimung kaisa tai kaisa hanyo hai borongno wanama singsa khlai phonuguka sidi kaine rok bai police ong ni bisingo choba nayaji tini kokthum khairma singsa nai na jolima singsa na selengma singsa nayaji Bisramganj thanani police bukhaktei tanjakha 25 koti rang marani sidi আমার জামাইও জলদি জলদি সবাই পাওয়া পাইয়া গেছে গা পয়সা দিয়ে কোন বাড়ি থাকে আমার জামাই আজকে রামনগরের পুরান পাগলি বাড়িতে আমরা গাজা ডিস্ট্রাকশন করছি মিসিভ একটা মেগা গাজা ডিস্ট্রাকশন এখানে আমরা বুড়বলে থেকে আমি শুরু করছি আজকে এখন এখানে আমাদের সাথে 1st ব্যাটালিয়ন 11 ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের সাথে 100 সিআরপিএফ 140 ব্যাটালিয়নও আমাদের সাথে জয়েন্টভাবে আমরা এখানে অপারেশনে আমরা সামিল হয়েছি তোদের 25টা প্লটে আমরা আনুমানিক 4 লক্ষ গাঁজা ধ্বংস করেছি যার বাজার আনুমানিক মূল্য 25 কোটি টাকা তারা এখানে যেহেতু অবৈধ তাদেরকে আমি বোঝানোর পরে তারা এখান থেকে আমরা তাদেরকে বাধা অতিক্রম করে ওই গাঁজা যে অবৈধ যেটা গাঁজা চাষিদেরকে আমরা বলেছি তো অবৈধ কাজ অবৈধ আওতার মধ্যে পড়ে সে কারণে আমরা এখানে তাদেরকে তাড়ানোর পরে আমরা এই যেখানে এই গাঁজাগুলিকে আমরা ধ্বংস করতে আমরা সক্ষম হয়েছি কিছু মানুষ মনে হয় কিছু তাদের ওই কালপিটরা এই গাঁজা চাষিদের সঙ্গে মনে হয় যুক্ত থাকে যেটা ড্রাগ পেডলাররা ওইখানে গাছগুলি অবরোধ করে গাছগুলি কেটে ফেলে রেখে দিয়েছি যাতে রাস্তাগুলি যাতে শনাক্তকরণ যাতে চিহ্নিতকরণ যাতে না করতে না পারে সেটা ডিঙ্গি আমরা পরিষ্কার করে ক্লিন করে আমরা এরপর অতিক্রম করে সেখান থেকে আমরা ওই পথে আমরা এসেছি এরপর আমরা আমাদের সাকসেস আজকে মেসিভ কাছে চেষ্টা আমরা সফল সম্পন্ন করতে পেরেছি আমার নাম অজিত দেববর্মা এখানে বিশ্বনাথ থানার আমি খাবানি তাতে বুকসং আবুনি Tripura saroni man thayorogei Tripura mo thangke choba khaimani thagya bwskang ti delsi election ni bagini lukurongno thanjangnani kokpiri tini
telemur amchai tui kormo amchai thangi sogika Dilip Kumar Monda YTF ni adong ni sakthar mungbai TWF ni bodol rok je amchai ni lukurok bai kerengi tongnani borni dungjal katirna ni bowagrani kok pinani tini tini panda kami amchai lukurok bai malai mani kok tuma khnai je Dilip Monda ni khugo tipra mothano awai tongmani piri tongmani tai bowagrani kok tebo khorang kotor khlai bagi sakthar tongmani mangpli ang te pru khai jaw to mungbai kha kabar da te phali yang kana phali te ma hang thang bubagra ke joy bubagra ke joy bubagra ke joy tipra motha ke joy tipra motha ke joy TWF ke joy TWF ke joy TWF ke joy belaka hambai जों दिनै तिकर्मपारा फाइसो बायजा जों दिनै आरो बुबाग्रान थानसा मेसेज नरिनान बागे जों आरो फालिका अ जागाव दिनै बहुत समर दंबायो दिनै TWF नि दिन लिडार बाय जों कक सालायका बुसकांगो जेहेतु एडिशनल इलेक्शन जों जतनो रेडी दंगो बुसकांगो जों तेबो थानसानि मारिनो तेबो पारा पारा नगो नगो कगलाम सय तेब क्रा खायनि बुबाग्रान जे नाहारमं बुबाग्रान जे आइडियोलॉजी दिनै मान फाइना मानन बागै Cini grassroots level aja tak tebo kerak kaiti sana bagai dia cengno dagi mani obah kino cini tiko ni parani cini TWF ni cini warrior rok boro ready ceng tapi khabaksa thansa khaino ceng obah ke samung khai tongo obah kino ceng buskang obo samung khai thanai buagarani je nahar mongno ceng mukthang ingesa jora ceng tini joto pa labaksa khai thansa khai ceng greater Tiplaland tumnai kendra sarkarna ceng obono ceng bubagaran besinti khai jate pressari manani cini abirok cini je accord je sign khaimani oborongno जों tebo pressari riboi जों khanina bagai जों bubagaran phandina bagai joto reading lajak जों thansa tongo tin thansa te karakngai tongo trek trek angkai aba haikena जों tebo buskangni dino tebini tekubini parabo जों aba haike जों sam khaitanai cini TWF joto ready cini YTF ready tongo cini oro chairman ok tongbayo cini tipramothan leader ok tongbayo जों joto pal baksa khaina bubagrani naharmong bubagrani je platform je one notice ni je naharmong no type kra khane bagai जों tini oro ok supply ka belake hambai Kabar jada buksong tini jalan kok panda sing siteng khana se komuni kok tong tui pher ni kok kasaro jotna hambai jalan kok panda hamdai prinsi pachak jora nai tong bagai